राजा जीवन रे पतनर समय आसीगला केमिति ना टिके कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु साहित्य को जीवा बाबूरा राग होची कामदी कृष्ण प्रसाद बसु कहले केला पुष्कर दूध जुदा पिला हबो तार पाला हबो तोर को पिला हबो ना पाला हबो तोर पिला हो ना पाला करे बिजु अरे तोठू मो स्त्री आउरी होलो गडुची रे हां हां गडु थबो गडु ए बाबा पूरा टोका लोबरे पालु पालु गडी होउची ए रो ए मा देखो राजा को जीवन दुर्दिन कोन आसिला ना ब्राह्मण वेश को धारण करी हां से दिन आज्ञा मौसा राजा कली पहुंची गले नल राजा सान भाई पुष्कर पाखरे भाई बाबा पुष्कर पुष्कर कले गोसाई पुष्कर आज्ञा प्रणाम बाबा रे तो पाखु गाइली ओटा काम कोन आज्ञा अरे बाबा सुनु तो भाई राजा है हां तू कौन से पद पदवी रे अछु की पद पदवी रे रही माने ना ना तत कौन से पद पदवी रे रखै छी अरे मो भाई होते राज्यर राजा मु तांकर संग भाई आठु बड़ी गर्वर कथा कोन हेले बाबा मो कथा जदी तू मानिबू तू भी राजा हो मु राजा हो राजपद पाइबा पई कहा मन रे गे लोभ नाही सदिन कलीर कबल रे कबलित हो उठला सान भाई पुष्कर आज्ञा सदिन ब्राह्मण रूपी कली कहले कहले डाक तो भाई बड़ भाई पुष्कर नलंगु पोषा खेल टे करवा आज्ञा पोषा खेल करबा पई सदिन सान भाई पुष्कर नलंगु आह्वान कला पुष्कर काई डाकुछ रे पुष्कर आज खेलिया कोन आज तिके पोषा खेलिया भारी मन होउची तू सत कहू पुष्कर खेलिबा हेले भाई हां खेलिबा खेलिबा बाजी रखी खेलिबा
যদি খেলিବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ବାଜି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବାଜି ରଖି ଖେଳିବା ତାହେଲେ କଣ କହ ରାଜି ଯଦି କହ ଖେଳିବା ନହେଲେ ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି କହ କହ ଆଜ୍ଞା ବାଜି ରଖିଲା ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜବାଟି ରାଜ ମୁକୁଟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଜି ରଖି ସେଦିନ ହାରିଦେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ନଳ ଭାଇ ପୁଷ୍କର କହିଲୁ 12 9 3 12 ଦେଖ ଏମିତି 9 ପଡୁଛି 3 12 9 3 12 3 12 ହେ ଦେଖେ ଏ ମୋର ଗୁଣଗିରାଇ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଗୋଟି ଗୋଟି ହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ନଳ ଏ ସମୟରେ ସଖୀ ଜଣକ ଦୌଡ଼ି 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 ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦମୟନ୍ତୀ ପାଖରେ ରାଣୀମା କଣ ହେଲା ସଖୀ ଗୋଟା କଥା ଶୁଣିଲେଣି ମା କୋଉ କଥା ମହାରାଜ ଦି ଭାଇ ବସି ପୋଷା ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲି କଣ କହିଲୁ ହଁ ମା ସଖିଲୁ ମା ତମେ ମୋର ପୋଷା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିଲି ମା କହିଲେ ସଖୀ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପତନ ସମୟ ହେଇଗଲା ହଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରାଶର ସଂହିତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କହିଲା ବେଣୁ ନଳ କର୍କଟିକା ଚରମ୍ଭା ଫଳ ମୁଦୁ ବହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବିନାଶ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଦମୟନ୍ତୀ ଆଜି ସଖୀ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ସଖୀ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପତନ ସମୟ ହେଲା ଶୁଣ ବେଣୁ ନଳ କର୍କଟିକା ଚରମ୍ଭା ମଉସା ବେଣୁ ବୋଇଲେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଏ ମା ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଯଦି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଏପଟେ ଜମା ସ୍ଥିର ହଉନି ନା ତାଙ୍କର ନାଡି ବାହାର ଲାଗିଛି ଆଉ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କଣ କରାଯିବ ବେଣୁ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ବାଉଁଶ ଗଛ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ସେ ଗଛଟା ମରିବ ନଳ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଗଛ ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ଫଳିଲେ ଧାନ ଗଛଟା ମରିବ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭା ବୋଇଲେ କଦଳୀ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ଫଳ ଫଳିଲେ କଦଳୀ ଗଛ ମରିବ କର୍କଟିକା ବୋଇଲେ କାଇଁଚ ଗଛ କାଇଁଚ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲେ କାଇଁଚ ଗଛ ମରିବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ଯଦି ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମରୁଛି ତାହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି କାହିଁକି ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ଫଳିଲେ ଧାନ ଗଛ ମରୁଛି ତାହେଲେ ଧାନ ଫଳୁଛି କାହିଁକି ଯଦି କାଇଁଚ ଗଛରେ କାଇଁଚ ଫଳ ଧରିଲେ କାଇଁଚ ଗଛଟା ମରିବ ତାହେଲେ କାଇଁଚ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁଛି କାହିଁକି ଆଉ କଦଳୀ ଗଛରେ ଫଳ ପାଚିଲେ ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ମରିବ କଦଳୀ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବାରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହଉଛି ବାରେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ପତନ ସମୟ ଆସିଲା ବୋଲି ମଉସା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟଞ୍ଚ ପର ସ୍ତ୍ରୀୟାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୌତ କ୍ରୀଡ଼ାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବ বা পোষা খেলর বশবর্তী হব জানিব মৌসা তার পতন সময় হয়ে গেল যেতবে গোটে লোক পর স্ত্রী উপর খারাপ দৃষ্টিপাত করিব আজ্ঞা জানিব তার পতন সময় হয়ে গেল জানিব যেতবে গোটে লোক সবুলে মদ্যপান করিবা পাই বশবর্তী হলা জানিব আজ্ঞা তার পতন সময় হয়ে গেল আজ্ঞা বুঝিলু আই মু কিছু বুঝি পারু রে ম্যাডাম এতে কথা কইলেনি তু তা ভিতরে কিছু বুঝুনু খালি চাহা পিবারে বাত নাই লো ভাই মু কিছু বুঝি পারু রে মধ্যঞ্চ দ্বিতীয়ঞ্চ পর স্ত্রীঞ্চ সে যে তিন অঞ্চটা কোন ক কিছু বুঝি পারুনু না খালু কুয়া কোন কইনু ভাই মধ্যঞ্চ মানে বুঝি পারছু না মদ ও মদ আড়ু পালা গাই দিবু যাহা টঙ্কা তোর মিলিব এইটা 750 খরদি করিবু 750 খরদি করিবু তারপরে কোন করিবি দ্বিতীয়ঞ্চ দুত আউ দরকার নাই তু খরদি কলু মদ কোন করিবু জানিছু কোন করিবি গারে 4-5 জন সাঙ্গ পিলা ডাকি দউ ও মো ক্লাসমেট লো মানে 4-5 জন সাঙ্গ কু ডাকি দউ তারপরে পর স্ত্রী অঞ্চ পর স্ত্রী কি অনইলে দউ মাড দউ পাপ পর স্ত্রী কি ডকাডকি করিবু না তো নিজ স্ত্রী কি ডাকিবু 4-5 জন পিলা কু বসাই দবু তো স্ত্রী কি কইবু মঝিরে বসে
ମଦ କହିବୁ ଢାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବଡ ପଣ୍ଡିତଟା ତାକୁ ବୁଝଉଛି ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ତୁମକୁ କହିଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକିବ ତୁମେ ଖୁସି ହଉଛ ଆମ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ରେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି ଯୋଉ ମାଡ ଖାଇଛି 15 ଦିନ ଉଠି ପାରିନି ଖାଲି ସେତିକି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଥରେ ସାର ଅନେଇଥିଲି ସେ ଗାଁର ଯେତକ ଯୁବକ ଥିଲେ ଆଳୁ ବସ୍ତାରେ ଓବୁ ପୁରାଇ ମତେ ବାଡେଇଲେ ମୁଁ 15 ଦିନ କାଳ କଟକ ମେଡିକାଲ ପ୍ରେଡ ମୁହ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ ବେ ଲଜ୍ଜା ଦଳ ଭାଇ ବସ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବସେଇବୁ ମୁଁ ପିଏକା କହିବୁ ଢାଳେ এই বস জমা গন্ডল করনা মো সময় নষ্ট করনা বো মতে তো সময় অন্টুন তোমাকে সময় কত দেবি কহিল আমি এমনি চাপি কি রাখুছ নাই তুমি চাপি হেকিরি বস তোমার আজি কাম কিছু নাই বো মতে সিনা সময় অন্টলে মু তোমাকে সময় দেবি সময়টা কাই বরবাদ করছো না 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 তাহলে মা আজি আপন মানকর দাসী জনকু আপন মানকর দময়ন্তী কহিলে কহিল সখী মু জানি পারুছ দৌত ক্রীড়ার বশবতী যেহেতু মো স্বামী হয়ে গলে তাঙ্কর বতন সময় হয়ে গলা গোটে কাম করিল রানীমা মহারাজ भी सब हारी साइलेनी তখন গোটে কাম কর कोन करबी গোটে উপকার মোর করি পারিবু কুহন্তু মা এ সখী মা ছোট ছোট ছুয়া দিটা মোর हां তাঙ্কু নাই মো বাপাঙ্কু ঘরে ছাড়ি আসতে পারিবু রানীমা তুমি জীবনি কি কেমিতি জিবি কইলু মা মু পরা গোটে পতিব্রতা সতীশ্বরী নারী মা স্বামীর সুখরে সুখী হইতিলি हां সৌভাগিনী হইতিলি স্বামীকর বিপদ পড়িলা বলি তাঙ্কু ছাড়ি যাই পারিবে কেবে এ সখী মা যাই পারিবে নিলু জানিছো কোন মা মু হচ্ছে সেই আর্যাবর্ত কটকর রানী বস সেই আর্যাবর্ত কটকর নারী যেতবে সীতাঙ্কু চরি কলা রাবণ আজ্ঞা অনুসন্ধানরে যাইছিল হনুমান মৌসা সেদিন হনুমান কহিলা কলা মাল মো প্রভুঙ্কর আসিবা আবশ্যক নাহি না না বসন্তু কান্ধরে কান্ধরে বস মু আপনাকে নেই মো প্রভুঙ্ক পাখরে ছাড়ি দেবি আরে আসি বিশি রামায়ণ বিশ্বনাথ কুণ্টিয়াঙ্কর গোটিয়ে পদ আনুছি আজ্ঞা সেদিন হনুমান কহিলা কলে বলে হনুমান सीता मना करी कहले हनु रावण चोरी करी मत आनी लंका कट रखी तू जब मत लंका कटक चोरी कर नहीं प्रभु पाखक नहीं जाऊ ना ये विषय मो प्रभु को निंदा करेंगे मो स्वामी अपवाद हम समस्ते कहे रावण चोरी कला सीता आ राम को वीर पुरुष की दूत हनुमान को पठाई परा लंका कटक चोरी करी आनिले ए हनु जीवन जत दुख कष्ट आसिले भी मुया भूल करी परिबि ना केबे भी मो स्वामी को नारे निंदा बाजणा मु सही परिबि ना मोर विश्वास तो अछि हनु दिने ना दिने लंका कटक रे रावण को वध करी मो स्वामी मते सम्मान रे नेबे ए मां आज सेई कथा दमयंती कहले कहले सकिलो से दिन कोन सीता चाहि दिले
हनुमान सहित लंका कटक को फेरी पारि न थांते से पर फेरिलेनी से आर्यावतर नारी मु अरे केमिति स्वामी को विपद बळे लेगु एकाकी करी चढ़ी जाई पारिबी पारिबी निलो सखी माँ तू खाली एति की कर मो छुआ दीटा को नहीं बो बापा को करे चढ़ी दैया आ किथे चाहुनी माँ एति की करि पारेबू हाँ माँ हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय से दिन मौसा क्षीर खाऊा छोट छोट छुआ दीटा को निज पाखर अंतर करदे आपण मानकर दमयंती नंद किशोर बड़ गोटे पद कहले आज्ञा धर्म स्वीकृति परमर गति संतान ऊपर फले संतान ऊपर फले आय पृथा दश देई जन कल्याण भवन्ति एहि सयारे भला रे भवन्ति एहि सयारे आगे कथार अछि पुओ खाइबो बाप खाइले ताला पिला को पड़िबो काला तेणु पिला मन जदि दुख पाउचंती कष्ट पाउचंती ता मूल रहउचंती बाप मांकर कर्म जदि नळ राजा पोसा खेଳରେ न बसी थांदे छुआ दिटा कोन बाप मां को पाखर मो संतर ही थांदे देखंतु काहे के कथा कहूची काहे की से दिन आज्ञा सखी हाथ रे पठेई देले सिना दमयंती नळ राजांकर तेणे आज्ञा पोसा खेळ चली पुष्करंक सहित गोटी गोटी करी सब हारी देबा परे शेष रे पुष्कर कहला भाई सबू तो हारी सारी लड़ी पुष्कर सब हारी सारी लुणी हरे पुष्कर पाखरे आउ किछि नाही पुष्कर किछि अछि ना हेला भाई गोटा काम करे कह पुष्कर भाउजी को बाजी रखे पुष्कर भाउजी को बाजी रखे तू से कथा कहना रे पुष्कर तो भाउज को बाजी रखिबा कथा कहना आवश्यक पड़िले तू मते बाजी रखे हेले तो भाउज को आज्ञा बाजी देखंदु मना करे देला सेदिन राजा नळ कहले नाई आहा राज्य गले राज सिंहासन गला हाँ। राज बाटी गला मन दुख नहीं किंतु मु मूर्ख नुह स्त्री की बाजी रखी ना आज्ञा ब्राह्मण रूप रे कलित से सभा रे मौसा बसी थिले ना आहा गोटा कारिका देखैले कौन कारिका देखैले कौन? कहले हे राजा नळ सुन हां कला पदार्थ धनम रक्षते रक्षते धनैरपि धनम सततम रक्षते धनैरप्यर भातारपि एमा ब्राह्मण कली रूप रे बसी थिले सभा रे राजा नळ को कहले कौन कहले मते सुन कौन कहले आपदार्थी धनम रक्षते आहा आमे समस्त आज्ञा अल्प हो बहुत मोस आज्ञा धन उपार्जन करुचे धन हां कहीं उपार्जन करुचे काकी आम मानकर भल मंदर से धनटा विनियोग करुचे आहा धनटा खाली अर्जन कले हम टिके संचय भी मौसा दरकार आया अच्छा संचय कहीं आम करि थाउ काकी ना जदि आम ऊपर कोन से विपद आसिला ते धन को विनियोग करी आमे माने विपद उद्धार पाई पाउ एठी ब्राह्मण कहिले कला जति विपद उद्धार पाइबा पाई पाखर रखितिबा समस्त धन को गोटे मनुष्य विनियोग करि देला सेति पाए गे तार किछि मन दुख हुएनी कि ताकू केही किछि कुहंती ना भार्या रक्षित धन नहीं रपी जदि स्त्री की रक्षा करबा पाई मो ज्ञानी भाई माने ज्ञानी बापा माने जति की बस सुनो आपण जते धन संचय करि थान जदि स्त्रीटा विपद रे पड़ी छे स्त्री के विपद उद्धार करबा पाई आपनकर समूल धन चली जाए विनियोग कर दे सेटा होची आपनकर गर्व एवं गौरव गोटा पुरुषर गर्व होची निज स्त्री की रक्षा करिया पाई सब धन को दे देला आत्मनम सततम रक्षत ब्राह्मण कहले कहले हे राजा आत्म सम्मान रक्षा करबा को गला बेले पाखरा थिबा धन को जदि आपण विनियोग करूछंती रक्षा करि पारु नाहंती ताले स्त्री ठारे कोन काम होछ सेही जगह रे स्त्री की बाजी रखी हबो पाला होचे के जुक्ति जुक्ति न रहिले मोसा पाला हबनी एठी कहला स्त्री की बाजी रखी हबो हे राजा
रख रख तमे दमयंती की बाजी रख रख हाथ जोड़ी देले नळ कले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ जानी जाति श्रेष्ठ वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण आपण पूज्यस्पद किंतु एटा शास्त्र विदित नुह ना 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 ए मा शास्त्र कबे कहबनी निज स्त्री की बाजी रख केमिति नुह